Dobar večer svima poštovane gledateljice i gledatelji. Ovo je prva emisija u drugoj sezoni TV Mandragore u kojoj ćemo naravno kao što smo i proteklu prvu sezonu pričali dosta o raznim oblicima narodne, tradicionalne, alternativne i komplementarne medicine, tako ćemo i večeras govoriti o jednom zanimljivom fenomenu koji se zovu alge. Točno o kojima pričamo, Aphanizomenon flos aquae, skupni je naziv za vrste modrozelenih algi ili cijanobakterija. Rastu u vodi koja dolazi iz geotermalnih i vulkanskih izvora i zbog toga sadrže bogati spektar keliranih, odnosno organski vezanih minerala kao što su bor, kalcij, krom, kobalt, bakar, željezo, magnezij, mangan, kalij, fosfor, selen, natrij, sumpor, titan, vanadij, cink i mnogi drugi. Upravo zbog svog sastava AFA, alge, nadmašuju sve vrste umjetno uzgojenih slatkovodnih algi, pa i samu djetelinu koja je najbogatiji izvor minerala među višim biljkama. Evo jedan primjer. Jaje koje je teško recimo 50 do 60 grama sadrži oko 80% vode. Recimo dakle 40 grama. Od ostalih 10 grama suhe tvari proteini su zastupljeni s 30%, to jest 3 grama. Ljudski organizam iskorištava 30% tih 30%, dakle samo 1 gram bjelančevine od jednog cijelog jajeta. U tu svrhu se troše enzimi, a pošto je u pitanju kuhanja hrana, može se polemizirati zapravo i koja je korist od svega toga. Znamo da smo s doktorom Rosom često pričali o važnosti sirove hrane. 1 gram AFA algi sadrži oko 60% proteina koji se 100% usvaja i ne opterećuje probavne organe. Osim toga, alge nam daju i vitamine, i minerale i druge korisne tvari. Ali što da ja o tome pričam, kada mogu reći da mi je i čast i veliko zadovoljstvo što je naš večerašnji gost, dr. Peter Najdenov. Dobar večer. Dobro večer. Dr. Najdenov nam je došao, evo upravo malo čast iz Bugarske, iz Sofije. On je liječnik, pedijatar, a usto je i homeopat, algoterapeut i astrolog također. S nama je večeras u studiju također i gospodin Vladimir Punčec koji je učitelj tema, odnosno transcendentalne meditacije. A i reći ćete nam i vi nešto malo isto o algama. Uvijek kažem da je smiješno kada se Slaveni nađu na jednom okupu pa pričaju preko engleskog, ali što ćete, eto, nismo puno učili ruski pa ćemo se poslužiti engleskim. Odmah ću naprijed zahvaliti Vladimiru na prijevodu. Pa evo, pitat ćemo doktora Najdenova odmah za početak. Možete nam nešto malo reći o sebi i da nam onda kažete što su alge i da nam date možda neke primjere kako su se i u prošlosti one upotrebljavale. Čuli smo da su ih i stari narodi također uzimali. Maybe you can say a couple of things. Okay. I understand. Ja razumijem, ali ne mogu pričati. Izvinjavam se. So, I'm working with algae for the last 17 years of my life. 17 godina se proteklih bavim sa algama. I have 3 children myself. Imam 3 djece. They are not taking any medicines whatsoever. Oni ne uzimaju nikakvih lijekova, nikakve lijekove. Chemical medicine. Znači klasičnu medicinu ne uzimaju. And they are very healthy and they have grown very well. Vrlo su zdravi i lijepo rastu. And I am working with children all my life because I am a pediatrician. Ja s djecom radim skoro cijeli život jer sam pedijatar, liječnik pedijatar. And for the last 15 years of my career I am promoting health without antibiotics, health without chemical drugs. I tijekom moje liječničke karijere, a posebice zadnjih 15 godina, dakle, promoviram život bez kemikalija, dakle, bez klasičnih lijekova. At first I started with homeopathy. Prvo sam počeo sa homeopatijom. Classical homeopathy. Znači klasičnom homeopatijom. I introduced this discipline in Bulgaria and I studied with the best homeopath of the world. Znači to sam koristio. From Greece. Znači to sam koristio u Bugarskoj i učio sam od najboljeg homeopata na svijetu, liječnika iz Grčke koji se zove George Vitoukas. He's very well known. And I am as well a publisher in Bulgaria. I have published more than 100 books. Također sam i nakladnik, radim u Bugarskoj i kao nakladnik, znači preko 100 knjiga sam već objavio. Which are mostly on such topics like health, holistic health, homeopathy,
nutrition, and as well financial literacy. I'm publishing the books of Robert Kiyosaki in Bulgaria as well. Znači, teme se uglavnom tiču zdravlja, znači zdravog života, homeopatije i znači financijske pismenosti, posebice Roberta Kiyosakija, dakle... Rich Dad, Poor Dad. I am very proud of this because I think the contemporary education is lacking in the most important things. Vrlo sam ponosan na to jer suvremeno obrazovanje zapravo nema taj predmet financijskog obrazovanja. For example, when I was a school doctor, we never had such courses in school about health, about how a woman could grow a healthy family, healthy children. Znači, kada sam se učio kao liječnik, na našem fakultetu nikada nismo imali predmet koji bi se bavio znači, time kako stvoriti zdravo dijete, zdravu obitelj, zdrav život. No, I think in school, because I used to be a school doctor for several years. Aha, znači u školi, pardon, pričam se. Children in the school, they study things which they forget after they go out of school. Znači, djeca u školi zapravo izučavaju one predmete koje se izučavaju, ali nažalost sve se to pozaboravi jer to nikada i ne koriste ili ne koriste često. And now I am working with our network of couple of thousand people in many places of Europe. Znači sada surađujem sa mrežom suradnika preko 1000 u mnogim dijelovima Europe. Maybe 15,000. Čak 50,000. 15,000. And I'm very grateful to our friends here in Croatia, to you, to Vladu as well, to other people. Zahvalan sam i našim prijateljima ovdje u Hrvatskoj, vama i Vladimiru i svima ostalima. After all, our dream, our goal is to educate each and every family. Like for example, when people get married. Zapravo nakon svega naša glavna tema i cilj je dakle obrazovati ljude, na primjer u slučaju kad se dvoje planiraju vjenčati. And the officer is asking, will you marry this woman, take you for your wife, etc. Matičar pita znači muškarca da li ćete vi uzeti ovu ženu za svoju zakonitu suprugu. And I would say, okay, I will take her, but I want her first to answer 4 questions for me. Ja bih rekao da, ja bih ju svakako uzeo za svoju suprugu, ali prije svega bih je upitao 4 pitanja. Važna. These are questions to all the women which are watching this TV show. Ovo su pitanja zapravo za svaku ženu koja sada promatra, gleda ovu emisiju. First, how are you going to have a healthy and a smart child? Prvo, kako ćete imati zdravo i pametno dijete ili djecu? Second question, how are you going to protect your family from radiation? Drugo pitanje, kako možete zaštititi vašu obitelj od radijacije, znači zračenja i toksičnosti? Third question, how are you going to maintain my own and your health and vitality even in old age? I treće pitanje, znači kako možeš održavati moje i svoje zdravlje i vitalnost čak i u starijoj dobi? And fourth question, you know that many people are dying from cancer and from heart diseases and from brain strokes and things like this. How are you going to protect me from this? Četvrto pitanje bi bilo, znači mi znamo da mnogi ljudi umiru zbog moždanog udara, srčanog udara i tako dalje. I kako, na koji način možeš, raka na primjer isto, to je jako važno, i kako možeš zaštititi mene, sebe i cijelu obitelj od svega toga. And when I put this question in front of young people, like women who are between 20 and 30, i kad ja postavim to pitanje mladim ženama, damama između 20 i 30 godina starosti, silence. Tišina. No one knows. Nitko ne zna. So people go into marriage completely uninformed and not ready. Znači ljudi odlaze, spremni su se vjenčati, potpuno nepripremljeni. Da. The man is not ready to be the head of the family, to be the provider for the family. Muškarac nije spreman biti glavom obitelji, znači koji će omogućiti da familija može normalno... Because he is not financially literate. Znači zašto? Zato što on nije financijski pismen. And the woman is not prepared to take care about the health of the family. A supruga nije, nažalost, spremna se pozabaviti zdravljem obitelji. And this all can change with education.
I sve to se može promijeniti kroz obrazovanje. Like for example, all these 4 questions, they have just one answer. Tako, na primjer, sva ta 4 pitanja imaju samo jedan odgovor. And these are superfoods. A odgovor je super hrane. And there are many types of superfoods, and algae is maybe number 1 superfood on our planet. Postoje mnoge super hrane, a doktor vjeruje da su alge zapravo broj 1. Ja ću vas onda priknuti samo pa da evo baš upravo postavimo to pitanje. Dakle, ja sam rekao ovu nezgrapno dugačku riječ što zapravo AFA znači. Mnogi ljudi misle da je alfa, pa ali mi uvijek kažemo nije L nego je AFA, to je zapravo jedan akronim. Što su AFA alge? Mi znamo, čuli smo i od doktora Montanija nedavno u emisiji da njih ima diljem svijeta, ali najviše u Klamatskom jezeru u Oregonu, dakle u Americi. Kako one rastu i zbog čega su nam toliko važne i evo? They are everywhere. One su svuda. They are in Croatia as well, in Bulgaria. Također i u Hrvatskoj, Bugarskoj. But this particular lake is very special. No, ovo jezero je vrlo posebno, Gornje Klamatsko. Because it is very shallow, only 2 to 4 meters. Znači, zato što je jako plitko, svega 2 do 3 metra. And it has very deep sediment of volcanic origin. Znači, which is more than 10 meters. Znači, zato što postoje duboki sedimenti vulkanskog porijekla koji su debeli preko 10 metara. And therefore all the minerals are there and microelements as well. Zbog toga što je tamo puno mikro i makroelemenata. And during the winter the ice is coming and the temperature is very low. Tijekom zime, znači temperatura je vrlo niska, dolazi. It's freezing. I smrzava se jezero. And therefore the algae are subjected to extreme conditions. I na taj način su alge podvrgnute, dakle, ekstremnim uvjetima. And this lake is in the mountain and therefore the radiation from the sun is higher than usual. Budući da je to jezero u planinama, znači zračenje sunca je jače, intenzivnije nego inače. So these are wild algae. To su divlje alge. For wild Balkan people. Za divlje Balkance. Onda nismo pogriješili. And which is very important. This algae, this particular type of algae, if you take only this algae, you will be okay. Ono što je jako važno, znači ako čovjek uzima samo te alge, osjećat će se jako dobro. So it is a perfect superfood. I to je savršena super hrana. The only thing which is missing is iodine. Jedna stvar koja nedostaje je jod. Da. And therefore, Aquasource, because Aquasource is the brand name of this algae here in Europe. Znači zaštitna marka ove alge u Europi je firma Aquasource. And Aquasource is a company which is about superfoods. Znači to je firma koja se bavi superhranama. Many superfoods from all over the world. Mnogim superhranama širom svijeta. And I must say I am very grateful to this brand because I am learning every day more and more about superfoods and about supplements and about holistic medicine as well. Znači ja sam jako zahvalan tom brendu jer svakim danom učim sve više i više o super hranama i o važnim nutrijentima u životu. I can honestly say that I know many of the best homeopaths in the world. Because we go to the same seminars. Iskreno mogu reći da poznajem najbolje homeopate u svijetu jer zapravo idemo zajedno na seminare. But most of them they are not aware of the importance of nutrition. No, nažalost, mnogi od njih nisu svjesni važnosti prehrane. And the holistic approach to health has to take into consideration nutrition. It's very important. Znači i cjelovit pristup znanju, zdravlju treba također uzeti, znači prehranu, to je jako važan pristup za stvaranje zdravlja. I have one colleague here in Croatia, Dr. Jadranka Gačić, and the other one is Dr.
Mirjana Kostov-Došen, they are very well aware of this topic as well. Imam dvije kolegice ovdje u Hrvatskoj, doktoricu Jadranku Komadinu-Gačić i doktoricu Mirjanu Kostov-Došen. One su vrlo svjesne u vezi tih tema. Ja vjerujem da ćemo ih uskoro i tu vidjeti. Vlado is he's very smart person and very well educated in this topic. Sad morate i to prevesti. Ja ću reći da je doktor pohvalio Vladimira da je inteligentna i pametna osoba. It is very important for the health of the family because it is not that I have observations since 1 or 2 years or even 10 years. It's almost 20 years. To je jako važno za zdravlje obitelji. Nije to da ja to znam godinu, 2 ili 5 ili 10, zapravo već 20 godina se bavim tim pristupom. And we have very convincing statistics in Bulgaria on this topic. U Bugarskoj imamo vrlo uvjerljive statistike, znači koje pokazuju vrijednost ovoga If you allow me, I can tell some stories. Znači, ako mi dozvolite, mogao bih nešto ispričati o tome. Like for example, there was this old man who was suffering from many problems with the health. Bio je neki stariji gospodin koji je imao mnoge zdravstvene tegobe. Poroci na srcetu, poroci. Vicium. What is this? Insufficiency of the valves. Aha. I don't know how it is in Croatian. Ima nedostatak valves, to su... No, the blood is going through the valves, klapi, and then it comes back because the heart is not working well. Znači srce ne radi dobro, odnosno krv ide u jednom smjeru kroz vene, a ne vraća se, ili se vraća? It is called vitium cordis in English, in Latin, vitium cordis. Znači problem sa srcem. Srdačen porok in Bulgarian. Anyway, srčana mana. Yeah. So they told him that he's going to live only 6 months if he doesn't take an operation. Liječnici su mu rekli da će živjeti samo 6 mjeseci ako ne bude operiran. And if he goes for the operation, he has only 50% chance to wake up after the operation. A ako ide na operaciju, ima samo 50% šanse da zaista i preživi, da se probudi nakon operacije. Of course, the guy said, no, I don't want to go to operation. I ta osoba rekla, ne, ja ne želim ići na operaciju. We started with some superfoods, algae, coenzyme Q10, colostrum, etc. Znači, doktor Nedenov je s tim gospodinom zapravo započeo s nekim super hranama, kao što su alfa-alge, kolostrum i coenzym Q10. And I am not telling that I was treating him, because this is just, I was just advising him to eat some good food. I ja ne kažem da sam ja njega tretirao, ja sam ga samo savjetovao da jede vrlo kvalitetnu vrstu hrane. So he was 73. Ta osoba je bila stara 73 godine. After 11 years, he was still alive. Nakon 11 godina je još uvijek bio živ i to bez operacije. And he was walking every day. Svaki dan je šetao. And therefore he broke a leg. I onda je slomio nogu, nažalost. But he was alive, he was okay. No, na svu sreću bio je živ, dakle osjećao se je dobro i mogao je normalno i hodati, jel? Da. And another story, there was this little child. Druga priča je bila o jednom malom djetetu. And it had celiakia. This is a disease of the bowels. Znači dijete je imalo celijakiju. Znamo šta je to? And it's a disease of the bowels in which the bowels cannot digest some like the gluten from the ne mogu jesti pšenicu, oni obično, nego problem sa crijevima. And this child was 7, but she was looking like as if it was 4. To dijete je bilo 7-godišnje, a izgledalo kao da ima 4 godine. And a colleague of mine started with colostrum and with algae and with enzymes and probiotics. Njegova kolegica ili kolega je započeo znači sa algama, kolostrumom i enzimima, hraniti dijete. The child put on 2 to 4 kilos per month, which is unusual for this particular age. Dijete se sjačavalo 2 do 4 kila svaki mjesec, što je jako neobično za tu dob. And of course the parents were very happy. I naravno roditelji su bili jako sretni. And there are maybe thousands of our small patients or
they are even not patients. I don't know. They are children of our friends, and they don't thrive, and they take antibiotics every other week or every month for 3-4 years, and they have these circles under the eyes, etc. Znači imamo tisuće pacijenata, zapravo čak i ne pacijenata, ali djece koje su uobičajeno tretirane antibioticima, to su djeca naših prijatelja i znanaca i kao rezultat nusproizvod toga je da imaju djeca podočnjake. And then they start taking green energy. This is a brand of superfood with algae. Onda, na primjer, počnu djeci davati zelenu energiju, to je jedna vrsta brenda sa alfa-algom proizvoda. And then the children, you can treat them with homeopathy much better. I tada, znači, tretmani homeopatije puno bolje prorade. And then they don't take antibiotics for years. I don't know, 10-15 years. I have such patients. Znači, doktor ima takve pacijente, djecu, znači koje nakon toga uzimanja tih super hrana više ne moraju uzimati antibiotike barem u narednih 10 do 15 godina. Now, what is happening now? When a child is born, first thing, they vaccinate the child. Što se sada događa? Na primjer, kad se dijete, odnosno beba rodi, prvo što naprave, dijete vakciniraju, cijepe. In this way, the immune system gets confused. Na taj način se imunni sustav zbuni. And then, when the virus is started, i kad virusi započnu, then the child takes antibiotics. Dijete počne uzimati antibiotike. And other chemical substances which are very harmful for the organism. I druge kemijske supstance koje su vrlo štetne za organizam. And which are not needed for the health. Koje zapravo nisu nužne za zdravlje. And it is my mission to educate mothers how to act in such situations so that the children don't need such artificial things. Moja misija je zapravo obrazovati majke kako zapravo uz pomoć superhrana mogu sve to riješiti bez da uzimaju antibiotike i štetne lijekove. And then the mothers, they start telling between themselves. I call it the female internet. I tada majke počnu među sobom razgovarati, jel kome je šta pomoglo i cijela stvar proradi. Doktor kaže, ja to zovem ženskim internetom. And in this way the good news spreads. I na taj način se dobre vijesti zapravo šire. Možemo li, evo sada imamo ovdje na stolu da odmah to i vama pokažemo vizualno kako to dakle izgleda. Nekoliko različitih, evo tu imamo ovako zanimljivih kutija. A evo u ovoj čaši smo vam pripremili da vidite kako izgledaju alge. Ovo su alge u prahu, ima ih 50 grama. Možete nam malo nešto reći o tim proizvodima i kakav je sastav algi? Znači što oni sve u sebi imaju? Okay. I prefer to take them in capsules, like this capsules. Doktor više voli uzimati u kapsulama, to mu je podesnije. Because if I start drinking this, maybe it will drop on my shirt. And, no, ako to počnem piti ovako u tekućini, ima snažnu boju i može mi se dogoditi da pokapam svoju odjeću. I should have been in green. Možda bi ja trebao imati zepan. Paziti na košulje onda. It is only for little babies we give them in such in liquid in water. Samo za male bebe. If we prepare some special cocktails like exotic food for special events. Ili kad imamo neke posebne događaje, onda koktele napravimo. It's very easy because you just take one capsule, put it in your mouth. Da. Okay, maybe try. That's it. Znači vrlo jednostavno, samo uzmete jednu kapsulu. Evo ovako, ovo je jedna dakle kapsula, pogledaj kako izgleda. Evo, baš ćemo probati. You will definitely not die. Not today. Neće se pretvoriti u Hulka, pretpostavljam. Dobro? Sigurno nećete umreti. But it is important what is inside this capsule. Da, što je u kapsulama? These are special, very special kind of superfood, which is called alpha algae. Znači to je vrlo posebna hrana, super hrana koja se naziva alfa-algom. And it has from the top of my head 10 very important benefits. To sadrži 10 najvažnijih stvari, čak do vrha moje glave. No, just I can now name 10. Ja mogu sad 10 najvažnijih stvari, da. 5 minuta recimo do kraja emisije, pa ćemo onda požuriti. Dobro. So, first,
they are very strong source of energy because they are very rich in chlorophyll. Znači, vrlo su snažan izvor energije jer su bogate klorofilom, a falge? Chlorophyll is the key for vitality on this planet. Klorofil je ključ za vitalnost na ovom planetu. Because it is producing the oxygen. On proizvodi kisik. And it is producing the food. I stvara hranu. And all the biggest and strongest animals on our planet, they feed on chlorophyll. Znači, najveće i najsnažnije životinje na našem planetu hrane se klorofilom. Like elephants, giraffes, etc. Znači, slonovi, žirafe i tako dalje. But we as a species, the human race, we don't have this enzyme, which is enabling us to take the chlorophyll from the green vegetables. Nažalost, ljudska bića nemaju taj enzim koji mogu iz povrća i iz trave izvući, dakle, taj klorofil. And now, because we have the algae and we have the technology to harvest algae, znači, budući da mi sad imamo algu i način kako ju žeti, we can take this chlorophyll. It is 100% digestible. Mi možemo uzimati klorofil kroz algu koji je 100% probavljiv. And in this way our energy system gets supported from. I na taj način naš energetski sustav biva podržan u energetskom smislu. Because from the sun, the energy which is coming to the chlorophyll is raising the energy of the electrons of the chlorophyll. Znači, energija koja dolazi kroz sunce u klorofil, znači, uzdiže razinu, elektronsku razinu energije. And in this way, the life of our body gets supported. I na taj način život našeg tijela biva podržan. So everybody can try this when he is particularly tired. Svatko to može isprobati kad je osoba izuzetno umorna. You take 3, 4, 5 capsules, 10 capsules, as much as you like. Čovjek može uzeti 3, 4, 10 kapsula koliko god želi. And then suddenly you feel like your energy is much better. Znači, čovjek može osjetiti energetski da se stvar podigne. Especially young people because they are very sensitive now. Posebice mlađi ljudi koji su vrlo senzibilni. And especially people who are ill or who are very tired or very old as well. Ili ljudi koji su vrlo umorni, ili koji su iscrpljeni, ili koji su stariji. Then the other benefit of algae is they are very good for your brain. I znači, alge su jako dobre za mozak. It is called brain superfood. Naziva se i hrana za mozak. The most intelligent person on this earth living now is Christian Opitz. Najinteligentnija osoba na ovom svijetu koja živi zove se Christian Opitz. And he has been taking algae since childhood. Ta osoba je od djetinjstva uzimala algu. He has the highest IQ. I ta osoba ima najviši kvocijent inteligencije. IQ. Very intelligent, he has written books and he is studying now nutrition, very important person. Znači, vrlo važna i značajna osoba, napisala je mnogo knjiga, mnogo je proučila knjiga i posebice o zdravlju. And he says my IQ is so high because of the algae which I am taking. I osoba je rekla, dakle, taj gospodin da njegov kvocijent inteligencije je vrlo visok baš zbog alge. So for children who don't want to talk, na primjer, za djecu koji ne žele govoriti. Like Crnogorci. Na primjer, Crnogorci. And for children who don't want to, who cannot study, who are not studying their lessons well in ili school. djeca koja ne uče dobro u školi, imaju problema s učenjem. Or for students who are preparing for exams. Ili studenti kad su vrlo imaju iscrpljujuće učenje. Or for people who work with computers all the time. Ili ljudi koji puno uče, koji su na računalima dosta vremena. This is the food because it doesn't have calories. It has everything for your brain. So you can sit all day long and you can work only with your brain and you feel okay. Znači, to je hrana koja nema kalorija, odlično djeluje na mozak, čovjek može cijeli dan s tim raditi, to konzumirati, neće se udebljati i osjećat će se fantastično. And then algae are very rich in antioxidants and this is very important for prevention of many nasty diseases like cancer, like brain stroke, like heart infarction,
like diabetes, etc. Alfa alge su bogate antioksidansima, što znači da su odlična prevencija za rak, za moždani udar, srčani udar, dijabetes, šećernu bolest i mnoge druge. Evo, mi se polako približamo samom kraju emisije, doktore, a i vama se isto sad obraćam. Dakle, vidjeli smo u ovoj emisiji, ovo je bio uvod u priču o alfa-algama. U sljedećoj emisiji ćemo nastaviti kada ćemo ponovno s doktorom Najdenovom, kojega nemamo prilike svakog dana vidjeti u Zagrebu, pa smo iskoristili priliku kada je u Zagrebu da nam dođe na televiziju, da nam nešto malo o tome kaže. Hvala vam mnogo, doktore Najdenov. U sljedećoj emisiji ćemo nastaviti sa ovom temom, otprilike tu negdje gdje smo večeras stali. A evo, ja ću vam samo još jedan put reći da na ove brojeve telefona koje ste vidjeli na ekranu možete se javiti i raspitati se malo više o samim ovim proizvodima. Oni se, evo, prodaju u Hrvatskoj već neko vrijeme i zaista smo čuli... Imamo i sajt of internet. A postoji, tako je, postoji internetska stranica, mislim da je ona hr.anhira, je li tako? Da. .com i čini mi se ili ovako nešto. I njegov sajt isto, tako... Moja knjiga je na internet, besplatno može da se čite. Evo, ovo ste razumjeli, dakle, besplatno možete čitati knjigu doktora Najdenova na internetu. Zelene zrake svjetlosti. Zove se... Da. Zelene zrake svjetlosti. Evo ga, moramo završiti. Hvala vam još jedan put. U sljedećoj emisiji se nastavljamo s ovom temom, a ako vam je nešto promaklo, ništa zato, emisiju možete gledati i na YouTube-u. Doviđenja i doviđenja.